¿Cuántos le dan la gloria a Dios? How many of you give glory to God? Dios ha sido bueno. God has been good. Este weekend hemos estado en un retreat, en una cumbre pastoral, in a pastoral retreat. Y verdaderamente que salimos edificados. Truly, we left there very edified. Fue un weekend donde pudimos soltar nuestras cargas. It was a weekend where we can let go of our burdens. Fue un weekend donde pudimos recibir la gloria de Dios. It was a weekend where we could receive the glory of God. La pasamos súper. We had a great time. Y lo más importante, and the most important part para mí, es cómo Dios nos habla. To me, when I go to these places, is how God speaks to me. Yo siempre estoy pendiente cuando alguien predica, qué es lo que Dios quiere conmigo, qué es lo que Dios quiere corregirme a mí, qué es lo que Dios quiere cambiar dentro de mí, que yo tengo que entregarle al Señor. When I hear a word of God, I always pay attention to what He says because I want to know what He's saying to me, what He wants to transform in me. What do I have to let go? What do I have to give to Him? What do I have to surrender? Porque ahí es donde entra la transformación nuestra. That is where we start to be transformed. Cuando le prestamos atención a lo que Dios quiere decirnos. Is when we pay attention to what God wants to say. Así que no tomo más tiempo y vamos a entrar a la palabra. I don't take much further time. I'm going to go ahead and enter into the word. Téngame paciencia. Have patience. Voy a tratar de hacer esto suave para que poder traducirlo en los dos lenguajes para que Kim pueda salir edificada. I'm going to be patient because I'm going to preach this in the two languages, but I'm going to go a little slow because hay mucha información. There's a lot of information, pero tengo que ir lentamente para poder traducirlo bien so that I can be able to translate it correctly and get it all in. Nuestro pastor ha venido hablando sobre el valor del compromiso. So our pastor has been talking about the value of commitment. Hemos ya oído sobre compromiso con el llamado. We already have heard about the commitment with the calling. El compromiso con Dios, the commitment with God. Sobre la resiliencia, about the resilience. El compromiso conmigo mismo, the commitment with ourselves. Y el compromiso con la iglesia, and the commitment with the church. Cuando estamos comprometidos con Dios y con la obra, ya no vivimos para nosotros, vivimos para Cristo. When we are committed to God and to the work, we no longer live for ourselves, we live for Christ. Como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso está en Gálatas 2:20. When we are, as the apostle Paul said, I no longer live, but Christ lives in me. Galatians 2:20 says that. Cuando entendemos esto, perseveramos en el compromiso que tenemos con Dios. When we understand this, we persevere in the commitment we have with God. Con la obra y con nosotros mismos, with the works and with ourselves. Nos mantenemos estables en oración, en comunión con Dios. We remain steadfast in prayer and in communion with God. Aunque nos lleguen tiempos difíciles, no dejamos de orar, no dejamos de leer la palabra, no dejamos de tener intimidad con Dios, no dejamos de servir, no dejamos de cumplir nuestras obligaciones con el Rey de Reyes. Nuestro compromiso no está con el hombre, sino con nuestro Creador. When we understand this, we persevere in commitment that we have with God, with the works and with ourselves. We remain steadfast in prayer and communion with God. Even in difficult times, we don't stop praying. We don't stop reading the word. We don't stop having intimacy with God. We don't stop serving. We don't stop fulfilling our obligations to the King of Kings. And our commitment is not with man, but with our Creator. Hoy les quiero compartir sobre la perseverancia. He titulado este mensaje El valor de perseverar. Today I want to share with you about persevering.
I have titled this message, The Value of Persevering. El significado bíblico de perseverar es mantenerte firme, constante y fiel a Dios, sus mandamientos y sus propósitos, incluso en medio de pruebas, oposición o tentaciones. The biblical meaning of persevering is to remain firm, constant and faithful to God, His commandments and His purpose, even in the midst of trials, oppositions, or temptations. Les prediqué sobre la resiliencia y les dije que para poder vivir por fe y caminar comprometidos con el llamado de Dios, tenemos que tener resiliencia. Pero también es importante ser perseverante. Es que los dos son pilares fundamentales del compromiso. I preached to you guys about the resilience. And I told you guys that in order to live by faith and walk in commitment to God's calling, we must have resilience. But it is also important to be persevering. The thing is that both are fundamental pillars of the commitment. El compromiso establece la meta y la intención. La perseverancia es el motor que impulsa a superar obstáculos, mantener la constancia y alcanzar el éxito a pesar del desánimo a los contratiempos. Commitment establishes the goal and the intention. Perseverance is the engine that drives overcoming obstacles, maintaining consistency and achieving success despite discouragement and setbacks. La resiliencia permite recuperarse de los fracasos y adaptarse, fortaleciendo la determinación emocional. Resilience allows one to recover from failures and adapt, strengthening emotional determination. Juntas sostienen un compromiso firme y duradero para alcanzar el éxito. Together, they hold a firm and lasting commitment to achieve success. El compromiso crea la meta. La perseverancia asegura el esfuerzo continuo para alcanzarla. Y la resiliencia proporciona la capacidad de superar las caídas en el proceso. Commitment creates the goal. Wow, hallelujah. Perseverance ensures the continuous effort to achieve it. And the resilience provides the ability to overcome setbacks in the process. Mira lo que dice, look what Santiago 1:12, look what James 1:12 says. And let's go to the word in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Vamos en el nombre del Padre, el Espíritu, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Blessed is the man who endures temptation, for when he has been approved, he will receive the crown of life, which the Lord has promised to those who love him. ¿Cuántos dicen amén? Look, esto resalta la bendición de perseverar ante las pruebas y ante las tentaciones. El valor de preservar es la recompensa que recibirás. This highlights the blessing and persevering in the face of trials and temptations. The value of persevering is the reward you will receive. Mefiboset fue un niño que fue lisiado de las dos piernas. Mephibosheth, being disabled and living in times of instability. Él fue lisiado y vivió en tiempos de inestabilidad, pero él perseveró en la lealtad a la casa de David, demostrando humildad y gratitud. Being disabled and living in times of instability, he preserved the loyalty to the house of David, demonstrating humility and gratitude. Es interesante la historia de Mephibosheth. It's very interesting, the story of Mephibosheth.
Un niño que de muy joven pasó por muchas tribulaciones. Is a kid who at a very young age, he was already in trials and tribulations. Él perdió las piernas, la movilidad de sus piernas. He lost the mobility of his feet. And as a kid, you see other kids running and you want to run. Como un niño, tú ves otros niños correr, tú quieres correr. Eso a ti te desanima. That discourages you. Pero Dios es tan bueno. Is that God is so good. Que Dios siempre te va a encontrar. God is always going to find you. Porque dice la palabra que Mefiboset se crió en un lugar llamado Delobar. The word says that Mephibosheth was raised in a place called Lodebar. Esto era un lugar que se llamaba desolado. This was a place that was called, it was said that it was desolate. O sea, era un desierto, estaba abandonado. It was a desert, it was abandoned. Tú sabes lo triste de tú ser un niño y tú tener que vivir en esas condiciones. Do you know how it is to be a kid and to have to live in those conditions? Pero Dios es bueno, but God is good. Porque aún en medio de su crisis, even in the midst of his crisis, el rey lo mandó a llamar. The king called him. Not only that he called him, no solamente que lo llamó, lo invitó a la mesa. He invited him to the table. Eso es lo que hace Dios en nuestra vida. That is what God does in our lives. Para aquellos que prestan oído, for those who pay attention and lend an ear a lo que Dios te está llamando, a lo que Dios te está diciendo, to what God is saying and what God is telling you. Si tú prestas oído, if you pay attention with your ears, tú podrás escuchar, you will be able to hear Dios llamándote a la mesa, God calling you to the table. Porque no desprecia a nadie. He doesn't make any exceptions with anyone. He doesn't have exceptions with anyone. Él no tiene excepción de nadie. Él nos llama a todos. He calls everyone. But la pregunta de hoy es, ¿estás tú prestando atención? Are we paying attention to what God is saying? ¿Estaremos escuchando lo que Dios dice? Are we listening to what God is saying? Mefiboset fue llamado por el rey. Mephibosheth was called by the king. And when he was called out of love. Él fue llamado por amor. Porque había un pacto, because there was a pact, a covenant, con el rey y el papá de Mephibosheth. There was a covenant with the King David and the father of Mephibosheth, Jonathan. ¿Ese no es el pacto que tiene Dios con Abraham, con nuestro padre, el padre de la fe? Isn't that the pact that God has with Abraham, the father of faith? Si ese pacto, ese rey lo honró para Mephibosheth, que ellos son hombres. If the King David honored that covenant that he had with Jonathan, him being man, ¿cuánto más Dios no tiene con nosotros? How much more does God not have with us? God is greater. Dios es más grande. La pregunta es, ¿cuánto lo quieres? The question is, how bad you want it. Porque de acuerdo a lo que tú quieres y tú deseas en tu corazón, because according to how you want it, how bad you want it, and what's in your heart, es lo que tú vas a recibir. It's what you're going to receive. So, si tú quieres cambio en tu vida, if you want change in your life, desea servirle al Rey de Reyes. Desire to serve God, the King of Kings. David decide dividir las tierras de Saúl
con el siervo de Mefiboset y Mefiboset. El siervo era Siba. David decides that he's going to divide the land of Saul with his servant Siba and Mephiboset. Pero eso fue todo por una trampa del siervo de Mefiboset. That was all because of a lie of his servant Siba. Ahora, lo interesante de este niño, the interesting thing about this kid, es que a él no le interesaba la tierra. He didn't care about the land. Cuando David quiso dividir la tierra, le dijo, ¿sabes qué? Entrégaselas a Siba. Porque a mí lo único que me importó es que tú llegaras en paz y que estuvieras aquí. O sea, él le quiso decir, y lo voy a poner en mis propias palabras, yo lo único que quiero es tu presencia. So, for Mephibosheth, when David wanted to divide the land, he said, I don't care about the land, go ahead and give it to him. That was the interesting part of him. Because all he cared about was that David had came back in peace and that he was there with him. So I'm going to put it into my own words. What he wanted was his presence. That's all he cared about. Nosotros debemos desear la presencia del Rey de Reyes. We should desire the presence of the King of Kings. Nosotros debemos de estar metidos en la presencia de Dios 24/7. We should be in the presence of God 24/7. We should desire it. Debemos desearlo. Debemos de anhelarlo. We should desire it. We should want it so bad. Como mismo deseamos las cosas que nos traen placeres en el mundo, the way that we desire the things that pleases us in the world, we should desire more the presence of God. Debemos de desear más la presencia de Dios. Mefiboset solo mostró agradecimiento y humildad. Mefiboset only showed gratefulness and humbleness. Así hace nuestro Rey Jesús con nosotros. That is the way our King Jesus does with us. Aun cuando creemos que todo está perdido, que todo se acabó, que estamos sin rumbo, que sin nada más que hacer, nuestro Rey viene y nos restaura todo lo que perdimos, endereza nuestro camino y nos invita a la mesa a comer con Él. This is what our King Jesus does with us. Even when we believe that everything is lost, that everything is over, that we are aimless, with nothing more to do, our King comes and restores everything we lost. He strengthens our path and invites us to eat at the table with Him. Esta es la actitud correcta ante nuestro Rey. This is the correct attitude towards our King. Esther arriesga su vida perseverando a salvar el pueblo judío, demostrando valentía inquebrantable y astucia. Esther, she risks her life by persevering in saving the Jewish people, showing unwavering bravery and cleverness. Esta era una joven judía, huérfana, criada por su primo Mardoqueo en Persia. Ella se convirtió en reina tras ganar el favor del rey Asuero. This is a young Jewish orphan raised by her cousin Mordecai in Persia, and she became a queen after gaining the favor of the king. Ella arriesgó su vida a revelar su identidad y denunciar un complot de Amán para exterminar a su pueblo. She risked her life by revealing her identity and denouncing a plot by Haman to exterminate her people. Ella puso su vida en riesgo por su pueblo, como dice la Escritura, que el que quiera guardar su vida la perderá, y el que la quiera perder por su causa de mí la hallará, dice el Señor. She put her life at risk for her people,
As the scripture says, whoever wants to save their life will lose it. Whoever will lose it because of me will find it, says the Lord. Ella perseveró ante la adversidad, ante la conspiración de Amán contra el pueblo judío. Ella estaba comprometida con Dios y con su pueblo. She persevered in the face of adversity against Haman's conspiracy against the Jewish people. She was committed to God and to her people. Ella reconoció que Dios le dio favor y gracia y la posicionó para ese tiempo, para usarla para preservar el pueblo judío. She recognized that God gave her favor and grace and positioned her for that time to use her to persevere the Jewish people, to preserve the Jewish people. A veces nosotros no entendemos por qué sufrimos. Sometimes we don't understand why we suffer. A veces no entendemos por qué pasamos por cosas. Sometimes we don't understand why we go through things. Pero lo que pasa es, the thing is, que en medio de nuestro sufrimiento, nuestras tribulaciones y nuestras calamidades, in the midst of our trials, tribulations, and calamities, ahí es donde Dios nos afina. That is where God refines us. He sharpens us. Él nos pule en ese tiempo. Ese tiempo es donde Dios nos transforma. That is the time where God transforms us. Ahí es donde Él nos habla. That is where He speaks to us. Because cuando estamos en una situación de tribulación, ahí es donde siempre buscamos mirar para arriba. Because when we're in times of tribulations, that is the time when we start to look up. Porque mientras todo va bien, nos olvidamos de mirar para arriba. Because when everything is going great, we forget to look up. We forget to depend on the one who called us. Nos olvidamos de depender en el que nos llamó. Pero esta era una mujer que entendió su llamado. This was a woman who understood her calling. Ella entendió que había un propósito. She understood that there was a purpose in her life. Y ella le dijo a su primo Mardoqueo, and she told her cousin Mardochai, pon el pueblo a orar por mí. Put the people to pray for me. Hay situaciones que vamos a necesitar del pueblo. There's going to be situations where we're going to need of the people to pray. Vamos a necesitar las oraciones. Por eso es importante congregarte. That is why it's important to congregate. Because aquí es donde se forma tu familia. This is where you form a family. That we're here for one another. Que estamos aquí los unos por los otros. Donde nos levantamos las manos. Where we lift up our hands. Donde si tú necesitas algo, tú puedes venir donde mí. Y decirme, pastora, necesito esto. That if you need something, you can come to me and say, pastora, I need this. And I will do everything in my power. Y yo haré todo lo que está en mi poder para poder suplírtelo, to be able to supply. Porque para eso somos hermanos en Cristo. That is why we're here as a family in Christ. We're here to support one another. Estamos aquí para levantarnos los unos a los otros. Dios nos está demandando lealtad, integridad, carácter en medio de nuestras pruebas, en medio de nuestras adversidades. God is demanding loyalty, integrity, character from us in the midst of our trials and in the midst of our adversities. Por eso es importante afirmar nuestro compromiso con nuestro llamado. That is why it's important for us to affirm our commitment with our calling y nuestro compromiso con Dios and with our commitment with God. El valor de la perseverancia es que al final del camino hay una recompensa que nos espera en el cielo, que es la corona de vida. The value of perseverance is that in the end of the road there is a reward waiting for us in heaven, the crown of life. And we read that, y leímos eso en Santiago 1:12. We read that in James 1:12. Ahora vamos a ver qué dice. Now let's see what it says en 1 de Corintios 15:58.
Let's see what it says in 1 Corinthians 15:58. Así que hermanos míos, amados, está firmes y constante creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. Es palabra de Dios. That is the word of God. Jeremías, conocido como el profeta llorón, perseveró en dar el mensaje de Dios a pesar de la persecución y el rechazo constante. Jeremiah, known as the weeping prophet, he persevered in delivering God's message despite the sorrow of persecution and constant rejection. Jeremías se mantuvo firme, perseverando en compromiso con la misión de profeta. Jeremiah stood firm, persevering in his commitment to the mission of a prophet. Él proclamó la palabra de Dios, aunque no vio resultados visibles y la oposición fue extrema. He proclaimed the word of God, although he did not see visible results, and the opposition was extreme. Mientras el pueblo judío fue cautivo por Babilonia, Jeremías obtuvo su libertad por su compromiso con Dios y con su misión. Así que su servicio a Dios no fue en vano. Thus his service to God was not in vain. Cuando nosotros somos fieles a predicar su evangelio, when we are faithful to preach the gospel, God will always be faithful with you. Dios siempre va a ser fiel contigo. Nosotros tenemos que estar comprometidos con su palabra. We have to be committed to his word. Así como Jeremías predicó en tiempos difíciles, the way that Jeremiah preached in difficult times, we also have to preach in difficult times. Nosotros también tenemos que predicar en tiempos difíciles. No importa lo que digan allá afuera, no importa lo que te vaya a suceder. It doesn't matter what's going to happen to us. It doesn't matter what they say about us. We have to preach. Tenemos que predicar. Hay situaciones allá afuera de pastores. There are situations out there of pastors que el infierno se ha levantado contra ellos. That hell has rised up against them. Pero ellos tienen que seguir predicando. But they have to still preach. Porque no podemos dejar que el diablo se salga con la suya. We cannot let the devil get away with what he's doing. So no importa lo que se levante contra nosotros. It doesn't matter what rises up against us. Tenemos que predicar dentro y fuera de tiempo. We have to preach in and out of time. And this is crucial time. Esto es tiempo crucial. Porque estamos viendo muchas cosas raras. We're seeing a lot of weird things. La gente que ahora se creen animales. There's people who now think they're animals. Y no saben en qué lío se están metiendo. They have no clue in the thing that they're getting into. Porque cuando tú comienzas a dejar que la maldad entre en ti y cambie tu identidad, la identidad que te dio Dios, when you allow something that comes into you and changes your identity, the one that God gave you, oh, you're in trouble. O tú estás en problema. Y en problemas grandes. En great problems. Porque lo que tú le estás permitiendo al enemigo es, what you're allowing the enemy to do is to transform your brain. The one thing that God said to renew. Lo que está haciendo el enemigo es renovando tu mente, una cosa que Dios te dijo que renovara para él. Así es que brega el enemigo. Él distorsiona la palabra. He distorts the word. Tengan mucho cuidado con lo que están escuchando. Be careful with what you guys are listening to. Estos son tiempos cruciales. Ahora vemos una mujer, Abigail, que actuó con inteligencia y valentía para detener a David, salvando a su familia de la destrucción y demostrando sensatez en tiempos de Dios.
Abigail, she acted with intelligence and courage to stop David, saving her family from destruction and demonstrating wisdom in the times of God. Ella no solamente salvó a su familia. She not only saved her family. Ella salvó a David de cometer un grave error y de usar la justicia en su propia mano. She not only saved her family, but she saved David from using his hand and his own justice in his own hands. So she saved David from something big against God. Ella salvó a David. Abigail perseveró en buscar la paz, ya que ella estaba comprometida con su familia. Abigail persevered in seeking peace as she was committed to her family. A pesar de cómo el esposo la trataba, ella tenía compromiso relacional. Despite how her husband treated her, she had relational commitment. La definición de un compromiso relacional es la decisión de dos personas de invertir tiempo, energía y cuidado para mantener una relación sana y estable y duradera. The definition of a relational commitment is the decision of two people to invest time, energy, and care to maintain a healthy, stable, and lasting relationship. Es interesante porque ella se refiere a su marido como perverso. Y eso está en 1 Samuel 25:25. Esto se refiere a una persona desviada de los principios de Dios, y eso es para resumir porque hay mucho más que decir de eso. It is interesting because she refers to her husband as perverse. And that's in 1 Samuel 25:25. This refers to a person that's deviated from God's principles, and this is me summarizing the definition. Quiere decir que Abigail era la única invirtiendo el tiempo, energía y cuidado para mantener la paz en su hogar. Pero su trabajo no fue en vano. El rey David, cuando se enteró que Abigail era viuda, la envió a buscar y se casó con ella. Terminó siendo esposa de un rey. It means that Abigail was the only one investing time, energy, and care to maintain peace in her home. But her work was not in vain. When King David found out that Abigail was a widow, he sent for her and married her. She ended up becoming the wife of a king. Si tú estás aquí, amado hermano, if you are here, beloved brethren, y tú estás pasando por algo similar, tú te encuentras invirtiendo tiempo, energía, buscando la paz en el hogar, en el trabajo, en las relaciones de familia, las de amistades. If you are here and going through something similar and you find yourself investing your time, your energy, seeking peace at home, at work, in family, relationships, and friendships, no te preocupes, porque tu trabajo no es en vano. Hay que seguir obrando de acuerdo con los principios de Dios. Dios está en el asunto. Mantente comprometido con tu llamado, comprometidos con Dios y comprometidos contigo mismo y comprometidos con la iglesia. Do not worry because your work is not in vain. We must continue acting according to the principles of God. God is in the matter. Stay committed to your calling, committed to God and committed to yourself and committed to the church. Sabiendo que, knowing that, el valor de preservar es que tu trabajo no es en vano, como dice 1 Corintios 15:58. The value of persevering is that your work is not in vain, as 1 Corinthians 15:58 says. En Isaías 40:31 dice, Isaiah 40:31 says, pero los que esperan a Jehová heredarán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. But those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with the wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint.
Aleluya. Noé perseveró en la construcción del arca durante años, a pesar de la burla y el escepticismo de su generación. Noah, he persevered in building the ark for years, despite the ridicule and the skepticism of his generation. Él trabajó y le sirvió al Señor en la obra que Dios tenía para con él. Él tenía años construyendo el arca, él estaba comprometido con la obra de Dios. Él logró vencer la burla y la falta de pruebas inmediatas del diluvio. Él esperó en Jehová y Dios le dio las fuerzas. Él no se cansó de hacer el bien. He worked and served the Lord in the work that God had for him. He had been building the ark for years. He committed to the works of God. He managed to overcome the mockery and the lack of immediate evidence of the flood. He waited on the Lord and the Lord gave him strength. He did not grow tired of doing good. Nosotros no debemos nunca cansarnos de hacer el bien. We should never get tired of doing good. No importa cómo la otra persona nos pague. It doesn't matter how the other person reacts or how they treat us. Tenemos que perseverar. We have to persevere. Porque nosotros estamos marcados con una diferencia. We are marked with a difference. Y es que nosotros estamos con el Dios Todopoderoso. We are with the God Almighty. Y nosotros a quien representamos es a Jesucristo. The person who we represent is Jesus Christ. And we have to be like Jesus. Tenemos que ser como Jesús. Perseverar en nuestro carácter. We have to persevere in our character. At all times, a todo tiempo. La mujer cananea, the Canaanite woman, ella mostró una perseverancia conmovedora, inquebrantable al rogar a Jesús por la sanidad de su hija, superando barreras culturales y renuencias iniciales. Eso es venciendo la resistencia previa. She showed a touching and unshakable perseverance by pleading with Jesus for the healing of her daughter, overcoming cultural barriers and initial reluctance, that is, overcoming prior resistance. Esta mujer estaba comprometida con la obra de Dios. This woman was committed to the works of God. La misión de esta mujer era la salvación de su hija, la liberación de su hija. This woman, the mission of this woman was the salvation of her daughter, the liberation of her daughter. Ella entendía que Jesús era superior a los dioses que ella conocía. La palabra dice que ella era una mujer cananea, refiriéndose a ella como pagana. Ella fue una mujer que perseveró, ella tuvo resiliencia. This is a woman who understood that Jesus was superior to the gods that she knew. The word says that she was a Canaanite woman, referring to the fact that she was a pagan. She was a woman who persevered. She had resilience. Porque aún la resistencia de Jesús al inicio, cuando le dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ella no se dio por vencida. Because even when Jesus resisted at the beginning, when he said, I am not sent except to the lost sheep of the house of Israel, she did not give up. Después vuelve el Señor y le dice, Jesús le vuelve a decir, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Eso era para que ella se ofendiera y se fuera. Pero ella entendió algo, que en la humillación ante un Dios verdadero y fiel, como es nuestro Dios, Él se mueve a compasión. Then the Lord Jesus said to her, it is not right to take the children's bread and throw it to the little dogs. That was for her to be offended and leave. But she understood something, that when you humble yourself before the true and faithful God that is our God, He moves in compassion. Ella se postró ante él y le contestó, aún los perrillos comían de las migajas.
Y ella impresionó a Jesús, que él le dio la victoria, y su hija obtuvo la liberación. She prostrated herself before him, and he answered, and she answered him, even the little dogs eat from the crumbs. She impressed Jesus, and he gave her the victory. Her daughter obtained the deliverance. Por eso la palabra dice, that is why the word says, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. That is why the word says that, but those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up the wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. El valor de perseverar es que si esperas en Jehová tendrás nueva fuerza. No te afatigarás en tu caminar. The value of persevering is that if you wait on the Lord, you will have renewed strength and you will not grow weary in your walk. Tenemos que perseverar. We have to persevere. Tenemos que tener resiliencia. We have to be resilient. Tenemos que tener el compromiso con Dios. We have to have commitment with God. Tenemos que tener compromiso con nosotros mismos. We have to have commitment with ourselves. Tenemos que tener compromiso con nuestro llamado. We have to have commitment with our calling. Y tenemos que tener compromiso con la iglesia. And we have to have commitment with the church. Si queremos que todo nos vaya bien, tenemos que comprometernos. If we want everything to go good in our lives, we have to commit. Vamos a ver lo que Hebreos 10:36 dice. Porque os es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. For you have need of endurance, so that after you have done the will of God, you may receive the promise. Job mantuvo su fe en Dios, su integridad y su fe en Dios, perseverando en medio de la pérdida total de su familia, salud y riqueza, resistiendo las dudas de sus amigos. Job, he maintained the integrity and faith in God, persevering in the midst of the total loss of his family, health, and wealth, resisting the doubts of his friends. Eso deja mucho que decir de su carácter como hijo de Dios. That has a lot to say about his character as a child of God. Él se mantuvo fiel ante la adversidad. He maintained himself faithful in adversity. Nuestro carácter no debe cambiar, ni debemos dejar de creer en Dios. Our character should never change, and we should never stop believing in God. Solo porque no vemos resultados, just because we don't see results. Nuestro compromiso con Dios y su obra debe ser prioridad en nuestras vidas. Our commitment with God and with His works should be priority in our life. Así todo nos irá bien. That way everything will go well for us. Dios le devolvió todo en creces. God gave him everything back and more. No hay nada mejor que la promesa de la vida eterna con Cristo. There is nothing better than the promise that God gives us to have eternal life with His Son. Debemos imitar ese carácter. We should imitate that character. De mantenernos perseverando, no importa quién nos critique, quién diga qué de nosotros. Si tú sabes que tú estás firme, si tú sabes que tú le estás sirviendo al Señor, si tú sabes que tú no andas en pecado, no importa lo que te digan, mantente fiel. We should maintain ourselves faithful no matter what other people say about us. As long as you're not sinning, as long as you're doing things well, as long as you know that before God you are righteous, then it doesn't matter what anybody says. Ahora, si sí estamos en pecado, si sí estamos haciendo las cosas mal, if we are in sin and we are doing things wrong, entonces arrepentámonos. Let's go ahead and repent. Porque por eso es que Dios te lo pone de frente. That is why God puts it before you. Él no está buscando avergonzarte. He's not looking to put you to shame. Él lo que está buscando es que tú cambies. Él lo que está buscando
es que tú te entregues y te rindas delante de Él, porque Él quiere hacer cosas lindas contigo. Él quiere llevarte a tu propósito. He doesn't want to put you to shame. What He wants is to take you into your purpose. So let's pay attention to what God is saying. Prestemos atención de lo que Dios está diciendo. La sierva de Naamán, Naaman's servant, una joven esclava que de lejos de amargarse, perseveró en su fe y testificó de Dios, logrando la sanidad de su amo. A young female slave who, far from becoming bitter, she preserved in her faith and testified about God, achieving the healing of her master. Esta joven no dejó su circunstancia cambiar su carácter. This young woman did not let her circumstance change her character. Ella se mantuvo en su fe en Dios. She maintained herself faithful in God. Y mostró compasión a su amo, and she showed compassion for her master. Una joven que, aunque era esclava, permaneció confiando en el Dios de Israel. A young woman who, even though that she was a slave, she maintained herself firm in believing in the God of Israel. Me es interesante esta historia, es que ella, aún estando cautiva, ella estaba al tanto de los profetas que Dios estaba usando en ese tiempo. It was very interesting to me about this story is that even being captive, she was aware of the prophets that God was using in that time. Pensamos a veces que los jóvenes solo están encerrados en su mundo y que no prestan atención. Pero aquí vemos una joven que prestaba mucha atención de lo que Dios estaba haciendo con el pueblo. Porque ella le recomendó a su amo que fuera donde el profeta en Samaria, que él lo sanaría. We think that young people are only locked in their own world and that they do not pay attention. But here we see a young woman who paid a lot of attention to what God was doing with the people. Because she recommended to her master that he go to the prophet in Samaria who would heal him. Ella estaba comprometida con ella misma. She was committed to herself. La definición de compromiso con uno mismo bíblicamente es la decisión consciente de un amor propio para poder cumplir con el propósito de Dios, reflejando su amor al prójimo. She was committed to herself, and the biblical definition of commitment to oneself is the conscious decision of self-love in order to fulfill God's purpose, reflecting His love towards others. El valor de preservar es que si haces la voluntad de Dios tendrás la promesa. Hebreos 10:36. The value of persevering is that if you do God's will, you will have the promise that Hebrews 10:36 says. Y para concluir, tenemos Gálatas 6:9. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayaremos. Si no desmayamos. No nos cansaremos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. And let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart. José de Arimatea, un miembro del concilio, rico y seguidor secreto de Jesús, que perseveró en su fe y utilizó su riqueza y posición para darle una sepultura digna a Jesús. Nicodemo, un fariseo que a pesar de su temor inicial, perseveró en buscar a Jesús y contribuyó con una gran cantidad de especies costosas para el entierro de Jesús. Joseph of Arimathea, a member of the council, wealthy and a secret follower of Jesus,
who persevered in his faith and used his wealth and position to give Jesus a worthy burial. Nicodemus, a Pharisee, who despite his initial fear, he persevered in seeking Jesus and contributed a large amount of expensive spices for Jesus' burial. Juana, esposa de un oficial de Herodes, que apoyó financieramente el ministerio de Jesús y perseveró como fiel seguidora incluso hasta la resurrección. Juana, wife of an official of Herod, who officially supported the ministry of Jesus and persevered as a faithful follower even up to the resurrection. Estos tres personajes estaban comprometidos con Dios y con su obra financieramente. Ellos le fueron fiel a Jesús aún después de su muerte. These three characters were committed to God and his works financially. They were faithful to Jesus even after his death. Ellos hicieron el bien aún en medio de la persecución. Ellos estaban comprometidos financieramente con la obra de Dios. Y aún después de la muerte proveyeron con todo lo que se necesitaba para una sepultura digna del Rey de Reyes, especialmente con nuestro Rey de Reyes y nuestro Señor Jesucristo. They did good even in the midst of persecution. They were financially committed to the work of God, that even after death they provided everything needed for a burial, especially with our King of Kings and our Lord Jesus Christ. El valor de perseverar es que segaremos lo que sembramos. The value of persevering is that we will reap what we sow. Lo que tú siembras, no importa en qué área, si en la social, si en la relacional, si en la económica. What you sow does not matter in which area, whether it is in the social, the relational, or the economic. Lo que tú siembras, cosechas. What you sow is what you reap. Si siembras una mala actitud, eso recibirás. If you sow a bad attitude, that is what you will receive. Por eso todos estos personajes que les traje, that is why all these characters that I brought, cada uno sembró fe, humildad, integridad, carácter, amor, lealtad. Y recibieron la recompensa de lo que sembraron. El que le es fiel en su servicio a Dios, Dios le es fiel con ellos. That is why all these characters I brought, each one sowed faith, humility, integrity, character, love, loyalty, and they received the reward of what they sowed. Whoever is faithful in their service to God, God is faithful with them. Por eso Santiago 1:12 dice, y fue con el versículo que comencé, and it's the verse that I started with. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando hayas resistido la prueba, recibirás la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. This is why I brought James 1:12, and I brought it in the beginning. And it says, blessed is the man who endures temptation, for when he has been approved, he will receive the crown of life which the Lord has promised to those who love him. Así que, amados hermanos, yo hoy les exhorto, beloved brethren, today I exalt you, que busquen hacer el bien siempre. Seek to do good at all times. Dios nos ha llamado para este tiempo. God has called us for this time. All these people mentioned were in Jesus' time, 2,000 years ago. Todas estas personas que yo les mencioné, ellos trabajaron 2,000 años atrás. Ahora, este es el tiempo donde Dios nos llamó a nosotros. This is the time where God called us. Y es tiempo que nosotros caminemos de acuerdo a esta palabra. It is time that we walk according to this word. Que no solamente la leamos para decir que la leímos. That we not only read it to say that we read it. Que cuando la leamos,
entendamos lo que Dios nos está hablando. That when we read it, we understand what God is saying to us. No hagan como los fariseos y los saduceos. Don't do what the Pharisees and the Sadducees, that they read it so that they can go attack others. No hagas lo que hacen los fariseos y los saduceos, que la leen para atacar a otros. Read it, léela, para que Dios te hable a ti. So that God speaks to you, to I. Porque cuando yo la leo, when I read this word, lo primero que yo busco, Señor, háblame. The first thing that I seek is God, speak to me. Que yo necesito cambiar, Señor. What do I need to change, God? Por eso le compartí al principio lo que vivimos el weekend. That's why I shared with you what we lived in the weekend. Lo que estuvimos recibiendo por 3 días fue pura palabra. What we received all 3 days was pure word. Y mientras predicaban esta palabra, and while they preached this word, mientras yo estaba sentada, while I was sitting down, yo le hablaba al Señor, I would speak to the Lord, y le decía que tengo que cambiar, que te tengo que entregar. What do I have to change? What do I have to give to you? Que todavía me falta, Señor. ¿Dónde tengo que crecer? God, what am I lacking? Where do I have to grow? Porque podemos llevar años, because we could be years in the gospel, en el evangelio. Y todavía no le hemos entregado algo al Señor. And we still haven't given to the Lord everything. Si queremos avivamiento, if we want revival en nuestra vida, in our life, si queremos avivamiento en tu casa, en nuestra casa, if we want revival in our home, si queremos avivamiento en nuestros hijos, if we want revival in our children, tenemos que vivir de acuerdo a esta palabra. We have to live according to this word. Tenemos que dejar que esta palabra nos hable. We have to let this word talk to us. Tenemos que dejar que esta palabra nos transforme. We have to let this word transform us. Tenemos que dejar que esta palabra quebrante todo lo que hay dentro de nosotros. We have to let this word break everything that is inside of us. Que no nos deja avanzar ni crecer. That it doesn't let us advance or grow. Y es tiempo de dejar que Dios tenga control sobre nuestras vidas. And it is time to let God have control over our lives. Ya no podemos ser los que guiamos el timón. Hay que soltar el timón. It's not time to drive. It's time to let go of the steering wheel. Let God be the driver. Deja que Dios guíe tu vida. No sigan en lo mismo. Don't stay the same. Si queremos crecer, queremos avanzar, queremos ver la gloria de Dios, if we want to advance and grow and see God's glory, tenemos que rendirnos delante de esta palabra. We have to surrender to this word.